अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं जॉर्डन के कैपिटल सिटी अमान में हूँ और अमान की जो हिस्टोरिकल साइट बनती है जहाँ पर रोमन थिएटर है डाउन टाउन में, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये एक जॉर्डन म्यूज़ियम ऑफ पॉपुलर ट्रेडिशन के नाम से इन्होंने अरब की सकाफत को यहाँ पर इकट्ठा किया है। रोमन थिएटर के दोनों तरफ दो कमरे हैं जहाँ पर ये म्यूज़ियम है और यहाँ पर टोटल अरब कल्चर को पेश किया गया है। जॉर्डन एक टूरिस्ट अट्रैक्शन कंट्री है, यहाँ पर दुनिया भर से लोग विज़िट के लिए आते हैं। इसकी वजह ख़ास है क्योंकि यहाँ पर एमानो नाइट जो 450 मिलियन ईयर्स अगो बनता है उसकी हिस्ट्री भी मिलती है। और फिर जॉर्डन कदीम हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पर डे वन से जब इंसान ने इस दुनिया में कदम रखा उसकी हिस्ट्री यहाँ पर मिलती है। हर शहर में कोई ना कोई हिस्टोरिकल प्लेस है। मोसेक हिस्ट्री यहाँ पर मिलती है, जेसक हिस्ट्री यहाँ पर मिलती है। इसीलिए इसे रोमन अम्पायर का रीजन कहा गया है, जिन्होंने बड़े बड़े किले बनाए मादबा के अंदर। फिर उम्मुल कैस है जहाँ पर जूज मजूज आएगी और क़यामत से पहले झील जो तबरिया है उसका सारा पानी ख़त्म करेगी, पी जाएगी। और इसी तरह फिर साथ इसराइल है। फिर इस पूरे जॉर्डन को बिलाद शाम कहते हैं। ये सारे का सारा शाम में शामिल है, बिलाद शाम है। यहीं पर इस्लाम के मुताबिक क़यामत की आखिरी निशानियाँ पूरे रीजन में नमूदार होंगी। यहीं पर आखिरी जंगें होंगी और यहीं पर मैदान हशर लगेगा। तो मैं बात कर रहा था जॉर्डन म्यूज़ियम ऑफ पॉपुलर ट्रेडिशन की, जिसमें ख़ास अरब के कल्चर को प्रेजेंट किया गया है। मुसलमानों का दौर इस जॉर्डन में 7th सेंचुरी से शुरू होता है। मुसलमान रोमन एम्पायर्स को शिकस्त देते हैं और इस तरह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही फतूहात का सिलसिला इस रीजन में शुरू हो जाता है। फिर दोस्तों मुसलमानों का दौर आता है, उमैयद पीरियड आता है, अब्बासिया पीरियड आता है, फातिमिया पीरियड आता है, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर आता है, फिर ममलक पीरियड यहाँ पर आता है, फिर उस्मानी तुर्कों की हुकूमत यहाँ पर आती है और फिर हाशमिद किंगडम यहाँ पर 1946 से शुरू होता है। तो वो सारे का सारा कल्चर इस म्यूज़ियम के अंदर दिखाया गया है। ये लुल्लू और मुरजान के पत्थर थे जो थोड़ी देर पहले आपको नज़र आए और इस तरह करके 7th सेंचुरी से लेकर तकरीबन 1920 तक की हिस्ट्री अरब कल्चर की यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। इस हिस्ट्री में शुरू से लेकर एंड तक बनो उमैया के दौर से लेके आज तक जो भी डेवलपमेंट हुई और जैसे जैसे अरब कल्चर आगे बढ़ा वो सब को यहाँ पर नुमाया करके दिखाया गया है कि अरब लोग कैसे लिबास पहनते थे, तलवारों से जंगें होती थी और फिर औरतें डेकोरेशन के लिए किस किस्म के ज़ेवरात इस्तेमाल करती थी। पीतल के ज़ेवरात, कांसी के ज़ेवरात, फिर चांदी के, फिर सोने के ज़ेवरात, फिर हीरे जवाहरात उनसे बने हुए ज़ेवरात। फिर ऐसी लिबास अगर आप देखें तो अरबों का लिबास जो शुरू का कल्चर था वो एक बड़ा महज़ब लिबास था, एक नुमाया लिबास था जो इस्लामिक लिबास के तौर पर जाना और पहचाना शुरू हो गया था। और इस तरह करके आज जो अरबों की हालत है वो भी आपके सामने है कि ये जो ट्रेडिशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, अब अरब खित्ते में कोई इस किस्म की चीज़ एक दो मुल्कों के अलावा नज़र नहीं आती। लेकिन अरब का एक कल्चर है, एक इनकी सकाफत है, एक ट्रेडिशन है जिसको इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रही और इंसान आगे बढ़ता रहा तो ये उसको नुमाया करके इसके अंदर पेश किया गया है। शुरू में जब मुसलमान यहाँ पर आए, इस्लाम का बोलबाला था, तो उस किस्म का कल्चर भी यहाँ पर नज़र आएगा। वही कल्चर पेश करने की कोशिश की गई है। जैसे अरब उस कल्चर से निकले और इस दौर में दाखिल हुए तो आप सब लोगों को पता है कि आज मुसलमानों की हालत क्या है। जब अरबों ने, मुसलमानों ने अपनी रवायात को छोड़ा तो आज फिर वो पूरी दुनिया में ज़ीलो ख्वार हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे बड़ों ने किया, जो मुसलमानों का दरख्शां दौर था, पहला दौर था,
اس کی ہسٹری کو دیکھنے کے لیے ٹورسٹ آج بھی عرب کے مختلف علاقوں میں آتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں، ان کو وزٹ کرتے ہیں، اور پھر آج ہماری جو زبوں حالی ہے شاید وہ اس پر ہنستے ہوں، لیکن عرب دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو فتوحات ہوئی وہ سب دنیا کے سامنے ہے۔ تو یہ عرب کا وہ کلچر ہے جب پرانے دور میں عورتیں بھیڑ بکریوں سے دودھ نکالتی تھی، گھروں پر ہی کپڑے بنائے جاتے تھے، یہ شمشیریں ہیں، تلواریں ہیں جن سے عرب لوگ جنگ کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوئی تو رائفل، بندوق، اور پھر پسٹل کا دور آیا، اور پھر پہلے منجیکوں کا دور تھا، پھر جس طرح کے وہ ٹریڈیشنل گھروں میں برتن، چکیاں وغیرہ، ان سے آٹا پیسنا، یہ اس کلچر کو پروموٹ کرتا ہے، پریزنٹ کرتا ہے۔ پھر کس قسم کے برتن، پھر یہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ گھروں میں ہی کپڑا بنایا جاتا تھا، تو یہ اس کلچر کو یہاں پر نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے کہ بہت ہی سادہ کلچر ہوتا تھا پہلے، اور اس طرح کر کے انسان نے آہستہ آہستہ پھر جدید تقاضوں پر اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کر دیا۔ تو لوگ جو بیرونی دنیا سے آتے ہیں بڑی دلچسپی لیتے ہیں اس میں، یہ وہی اس دور کے جو رائفل، چاقو، اور اس کے بعد پھر پسٹل وغیرہ ہیں، یہ اس شوکیس میں رکھے گئے ہیں، اور پھر یہ برتن، حکا، اس قسم کی چیزیں جو عرب کا کلچر تھا اس کو یہاں پر انہوں نے رکھا ہے۔ تو دوستو اس طرح کر کے یہ عرب میوزیم ہے جارڈن کا، ٹریڈیشنل میوزیم کے حوالے سے اس کے اندر تقریباً 7 سنچری جو شروع ہوتی ہے 7th، وہاں سے لے کر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 1940 تک کا کلچر اس کے اندر انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں اس میوزیم سے باہر نکلا، یہ ڈاؤن ٹاؤن ہے جارڈن، عمان جس کا کیپٹل ہے، اس کا سنٹر اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ ٹورسٹ بہت زیادہ ملیں گے، مارکیٹ، شاپس وغیرہ بہت زیادہ ہیں یہاں پر ہی ایک الحمدللہ الحسینی مسجد ہے۔ ویسے تو جگہ جگہ جارڈن کے اندر اسلامی ملک جو بھی مسجد ہوتی ہیں، لیکن اس جو الحسینی مسجد ہے اس کو بھی ٹورسٹ دیکھنے آتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مسجد ہے۔ اس وقت اس کی ریوینیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ڈاؤن ٹاؤن ہے یہاں پر بہت سارا آپ کو ٹورزم ملے گا، دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اسٹریٹ فوڈ ہے یہاں پر، بڑے بڑے ہوٹل ہیں، شاپس ہیں، مارکیٹس وغیرہ ہیں، یہاں پر لوگ پھر آ کر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں۔ اور اس ڈاؤن ٹاؤن میں بھی کافی ہسٹوریکل پلیسز ہیں، تو ان کی پھر لوگ یہاں پر آ کر وزٹ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہاں پر الحمدللہ کہ ایک پاکستانی ہوٹل ہے اور بنگالی مارکیٹ، یہ پاکستانی ہوٹل میں میں اپنے فرینڈ کے ساتھ آ گیا ہوں، تو یہاں سے الحمدللہ اچھی چائے ملتی ہے۔ تو یہ پاکستانی ہندی ریسٹورنٹ کے نام سے مشہور ہے۔ ہم نے ایک چائے کا آرڈر دیا کیونکہ کافی تھک چکے تھے، تو چائے آ چکی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم دونوں دوست چائے پئیں گے اور تھوڑی سی ان ہوٹل والوں سے گپ شپ بھی کریں گے، کیونکہ جہاں بھی کوئی پاکستانی ملتا ہے، جارڈن میں ہیں بھی ویسے کم، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ٹیک کیئر، بی ہیپی، گاڈ بلیس یور فیملی، آمین ثم آمین۔